Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning for my young learners in MTSSY MPI. Special for you in the class of 8-6 or special class. Okay, from last week I gave to you the material of offering, accepting, and refusing something. But before it, I will convey to you that we will want to make some expression by using modal. Tapi kita pelajari dulu modal. Saya kasih tahu dulu modalnya nih. Modal auxiliary, bukan modal untuk usaha, tapi modal sebagai pembantu kata kerja. Itu ada beberapa yang bisa kamu lihat di layar monitor, Miss. Can, could, will, would, shall, should, must, had to, may, might. Nah, ini dia. Kemudian, yang sebelah sini adalah dalam bentuk present time. Yang sebelah sini adalah dalam bentuk could, would, should, had to, might dalam bentuk past time. Nah, kamu bisa lihat will, would untuk semua subjek bisa digunakan. Kalau shall, should itu hanya untuk only subjek I and we. Nah, kemudian Miss, maksudnya apa? Modal auxiliary verb ini yang kita gunakan untuk to form the expression of refusing of offering something, for offering something. Nah, pakai yang mana ya, Miss? Modal ini. Kadang sih kita bisa, can I help you? Can I help you? Could you help me? Would you like some to drink? Nah, itu sekilas. Nah, sudah ya, ini ya modal auxiliary. Kemudian kita lanjut. Oke, offering something. Actually, offering something in English is very important every time you want to be polite. Ini maksudnya apa, Miss? Offering, menawarkan sesuatu. Bagaimana cara kita menawarkan sesuatu makanan, barang, atau whatever, apapun itu kepada orang lain, to the other people, to your friends, to your parents, or to the older one from you, ataupun lebih tua atau lebih muda. Bagaimana cara menawarkannya? Ya itu tadi, dengan menggunakan modal. You can look it. It's common to use both. Would you like? Would you like? Would you like? Kemudian seperti ini. It's common to use both. Would you like? Ini kan modal juga nih tadi. Would you like? And modal forms such as can I, may I. Loh, Miss, tadi kan would you ini kan dalam bentuk past tense. Itu kayak mana? Nah, ada modal yang bisa kita gunakan, dia bukan dalam bentuk past tense, tapi would di situ modal menyatakan, menawarkan sesuatu, tapi lebih dengan sopan, lebih sopan. Itu biasanya untuk di expression. Can I? May I? Nah, itu adalah to offering something. Here are some of the most important phrases used to offer something, such as can I get you some? Can I get you some? Can I get you some? Would you like some? Would you like some? May I offer you some? May I offer you some? Something. Can I get you some? Boleh aku dapat sesuatu? Would you like some? Mau sesuatu? May I offer you some? Boleh aku tawarkan sesuatu? Would you like me to get you some? Sama, maukah kau dari aku? Mau sesuatu dari aku? Nah, itu menawarkan sesuatu kepada orang lain. Bisa kita gunakan pakai would you like some? Nah, itu dia secara generalnya. Look at the example from the dialogues. Person 1. Can I get you something to drink? Can I get you something to drink? Nah, kamu kan kemarin kan itu ada tugas tuh. Coba cari ekspresi offering something. Ya kan? Alhamdulillah rata-rata benar. Tapi ada yang kurang tepat beberapa orang. Tapi I appreciate your effort to find out, to search what I want, what I order to you. Thank you so much. Yes,
Can I get you something to drink? Can I get you something to drink? Mau minum sesuatu? Mau minum sesuatu? Nah, itu adalah offering something, menawarkan sesuatu kepada orang lain. Terus the person two ini, orang kedua, yes, that would be nice. Yes, that would be nice. Thank you. Nah, itu adalah yes, that would be nice. Itu adalah termasuk dalam accepting something, menerima sesuatu. Jadi it's so easy for you to understand this expression. Can I get you something to drink? Yes, that would be nice. Thank you. Terus next, may I offer you something? May I offer you something? Mau aku tawarkan teh? Thank you. Nah, thank you ini, may I offer you something ini adalah offering juga termasuk. Mana modalnya, Miss? May. Masuk kan? Itu adalah basic modal auxiliary. Thank you itu adalah accepting, cara menerima. Kemudian, ini sih informalnya ya, nak. How about some? What about some? What do you say about some? Nah, itu dia. Hanya sekedar pengetahuanmu aja, tapi lebih baik digunakan yang ini, can I get you, ini lebih sopan. Kemudian accepting offers, yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita kalau ditawarkan seseorang ya kan, pasti kita harus more polite, harus sopan. Inilah beberapa ekspresi to state accepting offers. Thank you. I'd love to. Thank you. I'd love to. I'd love some. That would be nice. Thank you. I'd like. Nah, seperti ini dia. Ini adalah ekspresi dari accepting something. Bagaimana cara menerima responnya kita. Look at the example. May I get you something to drink? Thank you. I'd like a cup of coffee. Thank you. Ini menawarkan may I get you something. Yang thank you ini adalah dia accepting something. Bagaimana cara menerima? Berarti menerimanya dia adalah diterimanya. Kemudian would you like me to get you some food? That would be nice. Thank you. Ini adalah accepting. Terus Miss, kalau misalnya ditawarkan seseorang, tapi kita nggak mau, bagaimana cara refuse-nya? Refuse itu menolak artinya. Jadi offering menawarkan, kemudian accepting itu menerima, refusing menolak. Bagaimana Miss menerima? Tak ndak aku. Apakah seperti itu? No, don't say it. It's not polite, you know. Nah, polite refusing offers seperti ini. Kalau ditawarkan, may I get you something to drink? Kalau kita tidak mau, kalau misalnya lagi puasa tuh, tak mau lah ya kan. Thank you, but I'm on a diet. Thank you, but I'm on a diet. Nah, terima kasih, tapi aku lagi diet loh. Nah, seperti itu. That's very kind. Unfortunately, ataupun misalnya, saya sambung aja ya. That's very kind. Sungguh menarik, sungguh. Unfortunately, tapi sayangnya, I'm being full. Aku lagi kenyang. Nah, gitu dia. Oke? Kemudian, I'd like to. Aku maunya. But, tapi, terserah lah mau ngisi apa. Pokoknya seperti menolak secara halus dalam bahasa Inggris ya seperti itu. Makasih ya, tapi lagi kenyang. Atau makasih ya, udah makan kok. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan seperti itu. Mau yuk makan yuk. Makasih, saya sudah makan. Atau makasih, saya sudah kenyang. Look at the example. Would you like some cookies? Thank you, but I'm on a diet. How about your cup
How about a cup of tea? I like to have a cup of tea. Unfortunately, I'm late for a meeting. Can we make a rain check? Nah, seperti itu dia cara menolaknya. Cara menolak secara halus. Thank you. Ucapkan dulu terima kasih ya sudah ditawarkan. Tapi aku lagi buru-buru nih. I'm on a hurry. Ya kan? Saya lagi buru-buru. Seperti itu. Oke. Nah, sudah selesai mengenai offering, accepting, and refusing. If you any question, if you any inquiries, please ask me. Please type and send your message on WhatsApp. Okay? Kemudian, ntar ya, wait. Nah, ini ada PowerPoint yang Miss buat secara sederhana. Bentar ya. Nah, langsung kita ke gambar aja nih. Ini dia. Bagaimana kalau menawarkan seperti yang digambar, Miss? Itu kira-kira gambarnya kan tempat duduk, sit. Mau mempersilahkan seseorang untuk duduk di tempat kita. Would you like to sit here? Would you like to sit here? Would you? Would you? You itu kita baca cu. Would you like to sit here? Mau duduk di sini? Mau kamu duduk di sini? Nah, menawarkan. Kemudian, nampak nggak nih? Can I get you something to drink? Coffee or tea? Can I get you something to drink? Mau aku sediain apa buat kamu? Coffee atau teh? Itu adalah menawarkan. Based on your mind that you wanna accepting or refusing. Okay? Terserah, ini adalah offering something. Ini juga offering something. Based on your mind, it's up to you. Apakah whether you wanna respond accepting, menerima, ataupun menolak. Seperti inilah ya, kita contohin. Would you like to sit here? Thank you so much. That's very kind of you. Ih, baik sekali kamu. Terima kasih ya. Seperti itu. Atau kalau kita menolak, segan lah misalnya ya kan. Thank you. But I just sit here. I just sit over there. Misalnya. Makasih, tapi aku duduk di sana aja. Because I'm with my friend. Aku dengan teman-temanku. Misalnya seperti itu. Itu menolak. Thank you, but I'm with my friends over there. Itu dia. Kalau misalnya ini, oh, that's very nice. Thank you. I would like coffee. Misalnya, itu adalah ekspresi accepting. Kalau menolak, refusing, oh, thank you so much. Atau that's very kind of you. That would be nice. Boleh, but I'm still misalnya I'm still full. Misalnya aku lagi kenyang nih, lagi nggak haus, misalnya seperti itu. Oke? For more, untuk lebih jelasnya, untuk lebih penjelasan berikutnya, saya punya PowerPoint juga nih mengenai offering something with modal, menawarkan sesuatu dengan modal. Modal yang kita pelajari yang tadi, can, could, will, would, itu dia. Kemudian, bentar. Nih, contohnya. Nampak enggak nih? Offering something dengan menggunakan would you like bla bla bla. Would you like bla bla bla. Ini adalah, ingat ya nak, nanti di sesi terakhir saya akan buat quiz di mana based on my elaboration on this video, berdasarkan penjelasan yang ada di video ini. Dengarkan baik-baik. Would you like bla bla bla? Apa? Mau menawarkan apa? Offering something, mau menawarkan apa? Would you like some coffee? Would you, dengan kata would you like, inilah modal yang digunakan, bahan baku yang digunakan untuk to form the expression offering something.
Oke, seperti ini coba kita buat contohnya. Some coffee. Would you like some coffee? Maukah Anda kopi? Would you like more sugar? Mau saya tambahkan gula lagi? Nah, seperti itu. Apalagi? Nah, bentuk kalimat sendiri. Ini tugas yang pertama. Tugasnya adalah sambungkan, terserah, would you like. Would you like. Nanti ada tugas yang pakai ini, nanti saya suruh. Oke, kemudian, nah, kita oke, this one. Nah, pakaikan bahan baku tadi. Would you like? Would you like? Would you like? Sambungkan ke sini. Ke some food. Would you like some food? Ini adalah tugas pertama. Tugas pertama, please write down on your book. Di buku conversation only one ya nak. Di buku conversation aja catatan. Karena buku conversation kan hanya satu. Jadi digunakan pakai ini. Ini ya, catat baik-baik. Ini yang pertama, some food, some drink, more soda, more tea, some ice. Jadi kamu bisa melanjutkan seperti bahan bakunya tadi dengan menggunakan ini. Would you like? Baru disambungkan ke sini. Would you like some food? Nah, and go on. Selanjutnya itu. Oke? Itu tugas yang pertama, the exercise 1. Next, we go on. Nah, ini model juga nih. Tapi ada perbedaannya enggak? Could you bla 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 requesting something. Meminta sesuatu. Oke? Kemudian, nah ini dia. Could you, bisakah? Could you, maukah? Bisakah? Could you go to the library? Could you go to the library? Bisa Anda pergi ke perpustakaan? Could you go to the museum? Bisakah Anda pergi ke museum? Nah, pakaikan itu. Berarti itu adalah requesting, meminta. Mau kau pergi ke sini? Bisa nggak pergi ke sini? Nah, seperti itu. Kemudian, wait ya. Oke, the exercise 2. Ini exercise-nya. Kamu pakaikan kata bahan baku yang tadi, could you, di sesi kedua ini, di exercise 2 ini. Could you, ini dia, go to the cinema, pergi ke bioskop. Maka, you sambungkan aja, could you go to the cinema? Nanti tuliskan artinya ya nak. Number 1 until number 5. Itu adalah tugas yang kedua. Kemudian, okay, I think that's all the explanation about this video on the material offering, refusing, and accepting something. Okay, see you!